Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, and in this video I'm going to show you a tutorial on how to configure simple queue limit time on a MikroTik router. So this is the topology that we'll be using. In the setup there is one MikroTik router, and di sini dia akan and this router is directly connect to the internet, and there is a one PC client Windows. Oke, dan di sini juga sudah ada detail atau detail case pada lab kali ini. Di limit time di sini ada 4 rule queue yang akan kita buat. Di sini ada jam siang, jam malam 1, jam malam kedua, dan weekend. Di sini akan menggunakan Mbps dari hari Senin sampai Jumat, dan dari jam 8 pagi sampai jam 5 sore. Jam malam 1 akan menggunakan 4 Mbps dan dari hari Senin sampai Jumat. Lalu dari jam 5 lewat 1 sampai 11:59 malam. Lalu yang malam kedua itu ada di jam 12 malam sampai di jam 7:59 pagi. Dan terakhir di weekend itu kita kasih 6 Mbps. Lalu harinya itu adalah Sabtu dan Minggu ya, karena sesuai namanya weekend, dan ini adalah full day. Itu tahu-tahu 24 jam gitu, dari jam 12 sampai jam 12 lagi. Okay, so bandwidth limitation based on a specific time in MikroTik Simple Queue is a method to control internet usage according to a predefined schedule. These features allow network administrator to allocate in different bandwidth at different times. For example, during working hours, internet speed can be limited to ensure that essential activities such as server access or online meetings run smoothly. Meanwhile, outside of working hours, the restrictions can be reduced or removed, allowing users to enjoy higher internet speeds. Oke, jadi limitasi bandwidth dan waktu gitu ya. Ini fitur buat mengatur penggunaan internet itu sesuai dengan waktu yang ingin kita tentukan gitu. Dan fitur ini memungkinkan kalau jaringan memungkinkan kita buat memberikan alokasi bandwidth yang berbeda di jam-jam tertentu atau di waktu-waktu tertentu. Contohnya kayak di jam kerja, kecepatannya kita batasi agar aktivitas penting seperti kayak akses ke server atau rapat atau meeting online gitu ya bisa lancar gitu. Dan di luar jam kerja bisa kita batasi dikurangi atau dihapus ya, sehingga penggunanya bisa menikmati kecepatan internet yang lebih tinggi gitu. Okay, so without further ado, let's get started with the configuration. Okay, so first we can turn on the router. Nah, di sini saya sudah nyalakan routernya untuk mempersingkat waktu. Then now we can log in here by using default user admin sepertinya kosong. Okay, now then we can configure the HCP client on the interface Ether1 so that the router obtains an IP address automatically from the ISP as an internet connection. So to do this, we can use command IP DHCP client at interface Ether1, karena Ether1 ini yang terhubung ke internet, lalu disable no. Lalu kita cek di sini IP DHCP client print, and as you can see now the router has an IP address automatically in the interface Ether1. Okay, and next we can access the router by using Winbox application. So we can open the Winbox here. Okay, open Winbox. Okay, di sini ada MikroTik kita, misalnya admin, passwordnya kosong. Sekarang kita klik connect untuk melakukan remote terhadap router menggunakan Winbox. Oke, kita cancel. Kita ini aja. Kita zoom in dulu sebentar. Oke. And then after we can access by using Winbox, we can change the identity name, and we can change the identity name as a desire. So here we can change the identity name. Tadi di sini tuh kita buat namanya contohnya
So to change the identity name, we can use command system identity set name. Contohnya itu adalah air gateway. Okay, as you can see, we have successfully changed the identity name of the router here. Okay, and next we will configure the DHCP server on the router gateway. So the DHCP server function to automatically assign IP address to the client. So to do, before we add an IP DHCP server, we need to add an IP address in the interface Ether 2. So interface Ether 2 is connected to the client ya. Di sini kita akan tambahkan IP address di interface Ether 2 by according the topology. Jadi IP-nya itu adalah 192.168.11.0. So we can add here by using command IP address add address 192.168.11.1/24 and then interface Ether 2. Okay, we can check here. We have successfully add an IP address here in the interface Ether 2. Next, we can configure the DHCP server. So we can add IP DHCP server setup. Oke, DHCP server interface-nya kita akan pakai interface yang mengarah atau terhubung ke klien gitu. Itu interface Ether 2. Karena pendistribusian atau pembagian IP address-nya itu ada di interface Ether 2. Jadi kita gunakan di sini interface Ether 2. Okay, and this is the DHCP network, this is IP network, this is the IP gateway, and this is the IP pool or IP range ya. And this is the DNS server, and this is the list time. Okay, after we add the DHCP server, now we configure the firewall NAT with out interface Ether 1, and the action is measured. So the purpose is to allow clients to connect to the internet. So to do this, we can use command IP firewall NAT add chain. We can use source NAT, and then out interface we can use interface Ether 1, and then action is measured. Okay, and after we add an IP firewall NAT, next we can configure the DNS on the router using Google DNS address, which is the DNS Google's, and then we can enable the allow remote request option so that the router can be used as a DNS server by client's device. So can type here IP DNS set servers. Kita pakai DNS servers dari Google, yaitu adalah 888, and then allow remote requestnya kita yes ya, agar router gateway ini bisa digunakan sebagai DNS untuk klien. Okay, we can check DNS print. As you can see, we have successfully add here server, itu ada server DNS server dari Google, dan sini allow remote requestnya sudah di yes. Okay, next we can do verification on the PC client. So we can open the PC client here, Windows 7. Di sini saya menggunakan Windows 7, and then kita coba enable terlebih dahulu. Di sini disable, lalu kita enable. Oke, public network kita close. Now we can open the command prompt application, and then we can type ipconfig. And as you can see, the PC has an IP address automatically from the DHCP server. And next we can test the internet connection by ping to the google.com. So ping google.com. Okay, as you can see, the client now dan klien sudah is connected to the internet ya. Jadi klien sudah bisa terhubung ke internet karena dia sudah berhasil ngeping ke internet ya, atau ke Google. Okay, and next step we can open the router box now. And next step is to make sure the NTP option is enabled in the DHCP client, so the router can synchronize the time automatically. And this is important so that features like bandwidth delimitation based on time can work properly. So di sini bisa kita cek di IP and then DHCP client.
Nah, di sini kita buka. Nah, di sini kita pastikan kalau misalnya use peer NTP-nya sudah kita beri centang gitu ya. Oke, kita lanjutkan. And the next step is to make sure the NTP option is enabled in the DHCP client ya. Here kita pastikan di DHCP client yang kita buat ini ya, yang tadi kita buat sebelumnya, use peer NTP-nya sudah kita centang gitu ya. Oke. So next we will configure the NTP client on the router using the Indonesia NTP server. So we can, sekarang kita cari dulu di sini ya, NTP server Indonesia. Nah, ini NTP server Indonesia. Nah, ini pool ntp.org. Oke, ini bisa kita copy aja ya, nama domainnya ini, nama domain server ini kita salin, and then we can open the Winbox again. We will configure the NTP client on the router by using Indonesia NTP server yang tadi kita copy ya. So we can open the system and then NTP client here. Ini enable ya, kita enable. Nah, modenya biarkan unicase. Ini kita ubah jadi yang tadi kita copy ya. Oke. Yes, dari servernya itu adalah 0.id.pool.ntp.org. And then we can click apply. Nah, dia sudah berubah jadi public. Lalu kita then oke ya. So the goal is to ensure the router gets the correct time. The goal is ensure to the router gets the correct time. Accurate time is essential for the simple queue with time. Features to enforce bandwidth limits according to the schedule time. Add time di sini. Nah, di sini add time sudah Oke, masih belum ya. Oke, so also we adjust the time zone on the router to match the Indonesia time zone. So to do this, we can click the system here, and then we can click the clock here, and is the time zone. Okay, time zone name we can select Asia Jakarta. So kita search dulu, kita cari dulu di sini Asia Jakarta gitu. Oke, Asia. Nah, ini Asia Jakarta. Kita apply dan kita klik OK. Nah, terlihat jamnya sudah sesuai gitu ya sama yang ada di komputer kita. So in this lab we will try bandwidth limitation based on the day and time of use with the following details. On weekdays is Monday to Friday from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon. Bandwidth limitation is of 2 Mbps ya, ini jam siang. 2 Mbps for upload and download is applied during working hours. So this queue is named jam siang gitu ya. Ini jam siang ya, dia pakai 2 Mbps dan dari Senin sampai Jumat, dan dari pukul 8 pagi sampai jam 5 sore. Next, then from 5:01 in the afternoon to 11:59 at night ya, ini on the same days, yaitu Monday to Friday. Internet speed is increased to 4 Mbps for upload and download. And this configuration we use the queue name is jam malam 1. Ini jam malam 1, dia akan pakai 4 Mbps dari hari Senin sampai Jumat, dan dari jam 17.01 sampai 23.59. Next, during the time 12 o'clock midnight to 7:59 in the morning, which spans midnight to morning ya. This time pass the 4 Mbps limits remain in place because this time past midnight. The active days are just adjust to Tuesday through Saturday. And this queue call jam malam 2. Jam malam 2 dia tetap sama kayak jam malam 1 pakai 4 Mbps. Dan dia hari Senin sampai Selasa. Karena dia ini karena waktunya ini melewati tengah malam, maka harinya kita akan sesuaikan itu dari hari Selasa sampai hari Sabtu gitu ya. Dan jamnya ya ini jam 12 malam sampai jam 7.59 pagi ya, atau jam 8 pagi lah
kurang lebih nanti. Okay, next so on the Saturday and Sunday, users are not subjected to strict limits and can use up to 6 Mbps of bandwidth all day for 24 hours. So this queues name weekend gitu ya. Nah ini 6 Mbps dan Sabtu dan Minggu ya, weekend, dan dia itu 24 jam gitu ya. Tidak ada batasannya gitu ya. Dari jam ya, dari pokoknya 24 jam satu harian full gitu ya. So now we will add the queue for jam siang, which limit bandwidth from 8 o'clock in the morning to 5 o'clock in the afternoon, and Monday to Friday with a maximum speed of 2 Mbps for both upload and download. So to do this, we can use command qw simple add name. Nah name-nya kita tadi namanya itu jam siang ya, jam siang, and then target. Nah ini we can use the IP network from the client. So IP network from the client pada di topologi yaitu 192.168.1.0/24. Kita gunakan di sini 192.168.1.0/24. And then we can now we can do total max limit here. Total max limit. Nah, tadi untuk jam siang itu pakai 2 Mbps ya. Jadi saya masukkan di sini 2 M besar. Then next is time ya. Nah, time-nya ini kita gunakan untuk jamnya itu adalah 08.00 ya sampai 17.00 sesuai sama yang ada di topologi ini. Oke, lalu kita beri untuk harinya ya, itu adalah dari Senin sampai Jumat. Jadi Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, dan terakhir Friday. Okay, now we can check QE simple print. Nah di sini sudah berhasil. Now you can see we have successfully add here jam siang. So next we will add queue for. So now we will add queue for jam malam 1, which applies bandwidth limitation from 5:01 in the afternoon to 11:59 at night, and on Monday to Friday with a maximum speed of 4 Mbps for upload and download. So we can use command here qw simple add name. Nah name-nya ini adalah jam malam 1 ya, jadi jam malam 1 sesuai. Lalu targetnya sama seperti sebelumnya, itu pakai IP network dari klien 124, and then total max limit kita gunakan 4 Mbps sesuai dengan topologi ini, 4 Mbps 4M. Lalu time-nya itu dari pukul 17.01 sampai jam 11 malam gitu ya, itu 23.59. Lalu harinya itu sama seperti sebelumnya, itu ada Monday, Tuesday, Wednesday, hari Rabu, lalu Thursday, Kamis, dan terakhir ada Friday, hari Jumat. Okay, next, and then I'll add the queue for jam malam 2 from 12 o'clock midnight to 7:59 in the morning on Tuesday to Saturday ya, dari Selasa sampai Sabtu. So we can use command qw simple. Bisa kita pakai saja ini ya. Oke, ini bisa kita ubah namanya jadi jam malam 2, targetnya sama, and then total max limitnya sama ya, sesuai dengan topologi. Total max limitnya sama, itu 4 Mbps, and then the time kita ubah di sini ya, time-nya itu dari pukul 00.00 jadi 00.00 itu jam 12 malam atau jam 12 dini hari sampai jam 7.59 gitu ya. Jadi 07.59. Oh ya, dan
harinya kita ubah dari hari Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan yang terakhir itu adalah Sabtu, itu ya, Saturday. Okay, then we can add now we lastly we add the queue for weekend, which runs from 12 o'clock midnight to 12 o'clock midnight, or full day ya, to 24 hours gitu ya. And on Saturday and Sunday with a speed of 6 Mbps for upload and download. We can add here queue is simple, add name. Nah, name-nya kita kasih weekend di sini misalnya weekend. Targetnya sama, itu 92, 98, 11.0, 11.4. Do total max limit. Nah, sesuai topologi untuk weekend itu ada 6 Mbps. Jadi 6 M. Lalu terakhir time itu adalah 00.00 sampai 24.00. Jadi 00.00 sampai 24.00. And then dan lu harinya Sabtu dan Minggu di Saturday and Sunday. Okay, now we can check here QE simple print, and okay, as you can see we have successfully add is for ada 4 this is for QE here, jam siang, jam malam 1, jam malam 2, and weekend. And QE marked with the E icon which mean is invalid, and mean they are currently inactive because the current times does not match the configure schedule. So the queue has not started yet because it is not the time for it to be active. Oke, jadi di sini masih ada flag yang ada queue yang memiliki flag I atau invalid. Itu berarti dia itu queue-nya itu tidak aktif karena tidak sesuai sama yang tadi kita atur gitu ya. Misalnya jam siang gitu kita atur kan jam 8 pagi sampai jam 5 sore gitu ya. Namun sekarang sudah jam 7 malam sehingga dia invalid gitu ya. Kita cek juga di queues di sini. Nah, dia di sini yang aktif hanya weekend karena saya recordnya itu pada tanggal weekend ya, atau pada hari weekend. Dan terlihat jam-jam yang queue yang lain itu merah, itu menandakan dia itu sedang tidak aktif gitu ya. Okay, now we will do verify the jam siang queue ya. Kita akan melakukan verifikasi pertama di jam siangnya ya. So to do this we can change the router time fall within the jam siang. Jadi kita coba ubah waktu yang ada di router ini ke waktu yang tadi kita atur di queue jam siang gitu ya. Itu dari jam 8 sampai jam 5 kita coba. And now for example we will change to ini jam 7 kita ubah jadi jam 9 pagi gitu ya. So to do this we can open the system and then the clock here. Nah, timesnya ini bisa kita ubah, contohnya jadi jam 09. Okay, and then we can click apply and okay. Okay, sudah berubah. Dan kita tunggu di sini di queue listnya sampai jam siangnya itu aktif. Oke, kita tunggu sebentar. Oh iya, sorry. Karena saya ini harinya ada di, nah ini dia hari tanggal 22 itu hari Minggu ya. Jadi coba kita ubah jadi tanggal 24 misalnya ya, 24. Kita apply. Kalau oke. Kita ubah juga tanggalnya karena saya sedang record pada hari weekend gitu ya. Kita tunggu. Nah, lihat ini jam siang sudah aktif ini. Sekarang kita coba verifikasi. Next, we can perform at the speed test in the to ensure the available bandwidth match the limit set in the jam siang queue. So we can open the Firefox here, atau kita buka browser yang kita miliki di Windows 7. Oke, ini kita close. Lalu kita buka situs speed test di sini. Contohnya saya pakai speed test dari CBN. Speed test CBN nih ya. Saya pakai speed test dari CBN. Oke, kita tunggu sebentar. Oke, masih loading browser websitenya masih loading sebentar.
Okay, now we can test here. Can click go here. Klik go di sini, kita klik go. Go. Okay. And yeah, the speed test result should show upload and download speed close to 2 Mbps as we configure before ya. Di sini terlihat ya. Untuk downloadnya sudah sekitar 2 Mbps, dan kita cek juga untuk uploadnya. Kita tunggu di sini. Nah, dia juga sudah sekitar 2 Mbps, dan bisa kita lihat juga di Winbox harusnya. Nah, ini jam siang statusnya dia merah, berarti bandwidth yang ada di queue jam siang ini sedang digunakan gitu ya. Oke. Berarti so queue jam siang yang kita buat sebelumnya sudah berhasil gitu, sudah berjalan gitu ya. Oke, next we can change the router time. Kalau kita coba ubah lagi jam di router tuh jam 8 malam atau jam 20.00 to check whether the jam malam 1 queue ya, jam malam 1 queue ini is active. Now we can open clock and then can change here, misalnya jam 20 itu jam 8 malam, apply and then click OK. And then we can wait. Nah, kita tunggu sampai jam malam 1 ini aktif ya. Oke, ini sudah berhasil kita ubah nih ya, jam 20 jam 8 malam. Jadi untuk jam malam 1 ini seharusnya sudah aktif gitu ya. Kita tunggu. Nah, terlihat jam malam 1 ini sudah aktif ya. And then tadi for the jam malam 1 total max limit is 4 Mbps. Now we can check here. Kita ulangi di sini. Now we perform a speed test to ensure the available bandwidth match the limit set in jam malam 1 ya. Jam malam 1 queue. And yep, the speed test result should show upload and download speeds close to 4 Mbps as we configure before. Nah, terlihat di sini untuk downloadnya sudah sekitar 4 Mbps dan uploadnya juga seharusnya sudah sekitar 4 Mbps. Kita tunggu. Oke, nah sebentar agak nge-lag ya. Nah, terlihat di sini dia sudah sekitar hampir 4 Mbps tuh ya. Hampir 4 Mbps. Oke, so can check juga di Winbox ini ya. Nah, tuh jam malam 1 juga kepakai, statusnya merah. Oke, so dengan begitu queue jam malam 1 sudah berhasil kita lakukan konfigurasi dan juga sudah berhasil gitu. Oke, next we can change the router time to jam 2 pagi, 02 pagi ya. And to check if the jam malam 2 queue is active, we can apply here. Okay. Now kita tunggu sampai jam malam 2 nya itu aktif gitu ya. Oke, di sini jam malam keduanya sudah aktif. Next we perform a speed test ya to ensure the available bandwidth match the limit set in the jam malam 2 queue. Kita ulangi di sini. Oke, kita tunggu sampai proses speed test selesai. Okay, so yeah, the speed test result should show upload and download speed close to 4 Mbps as we
configure before gitu ya. Dan ini juga menandakan kalau misalnya queue jam malam 2 nya sudah aktif dan juga sudah berhasil kita lakukan konfigurasi yang kita lakukan sudah berhasil gitu ya untuk jam malam 2 sesuai gitu ya 4 Mbps. And next, to verify the weekend queue, we can change the router date to Saturday or Sunday here. Now we can system clock. Nah, sini date-nya bisa kita ubah jadi tanggal atau hari weekend gitu ya. Itu kita ubah contohnya hari tanggal 22 ya. Tanggal 22 itu hari Minggu. Oke, sekarang kita ubah tanggal 22 misalnya itu hari Minggu, kita apply, kita klik OK. And then we wait until the weekend queue is active. Okay, now you can see the weekend queue is active. Now when we perform two speed test to ensure the available bandwidth match the limit set in the weekend queue. Kita tunggu sampai proses speed testnya selesai. Okay, yeah, as you can see here, the speed test result should show for upload and download speeds close to 6 Mbps as we configure before. Ya, terlihat di sini. Oke. Dengan begitu juga kita sudah berhasil melakukan konfigurasi yang kita lakukan di queue weekend itu juga sudah berhasil gitu ya. Oke, and I think that's it for this tutorial, for this video. Maaf bila ada salah kata dan kekurangan. Thank you for watching and see you in the next video.